नमस्कार बंधुगण वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानकु बीएनटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत। आसंतु आज एक नवा अपडेट उपरे नजर पकेबा जहाँकि रही प्रथम श्रेणी विद्या प्रवेश लेसन प्लान थर्ड वीक फर्स्ट डे 9/7/2024 रिख मंगलवार विद्या प्रवेश लेसन प्लान प्रथम श्रेणी निमंते ताले आसंतु विलंब न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। देखंतु जहाँकि तृतीय सप्ताहर प्रथम दिवस आपणकर मंगलवार जुलाई 9 तारिखर लेसन प्लान रही विद्या प्रवेश निमंते फर्स्ट पीरियड रही टाइम देखंतु 10:30 रु 11:15 टॉपिक रही सर्कल समय बा प्रातः बैठक बा जहाँ को आमे कहूचे प्रारंभिक कार्य। ताले एथिरे देखंतु लर्निंग आउटकम कौन रही ना पिला माने परस्पर पसंद और ना पसंद जानिबे। देन रही देखंतु लर्निंग एक्टिविटीज 1 दलगत कार्य पिला मानकु यू आकृति रे बसाई मते देख ओ कुह खेल खेलाइबी जेपरी मु 3टी ताली मारिबी मते गीत गाइबाकू भल लागे किंतु मु गाड़ी चलाइबाकू पसंद करे। अर्थात एक्टिविटी 1 रे मु पिला मानकु गोटे डेमो देखेबी सेथिरे मु 3टी ताली मारी सारला परे कहिबी जे मते गीत गाइबाकू भल लागे किंतु गाड़ी चलाइबाकू खराब लागे। एक्टिविटी 2 रे व्यक्तिगत कार्य प्रत्येक पिला मते अनुसरण करी उक्त कार्यटी करिबाकू कहिबी एवं सबु पिलांकू शामिल करेबी। देन एथि पय टीएलएम रहिछि देखंतु आपणकर भलो खराब चित्र कार्ड। ये थिला मोर फर्स्ट पीरियड। देन आसंतु सेकंड पीरियड को नजर पकेबा जहार समय रहिछि देखंतु केते ना 11:15 रु आपणकर 11:50 पर्यंत समय रही एवं टॉपिक रही विकासात्मक लक्ष्य 1 बा DG1 लर्निंग आउटकम रही निजर पसंद एवं आग्रह उपरे आधार करी दायित्व बहन करिवे जहार एलो कोड रही SW 3.8। एक्टिविटी निहाइछि व्यक्तिगत कार्य पिला माने आपणकर यू आकृति रे बसिबे मो सामना रे ठिया होई बा बसी पुराना खबर कागज रे डंगा तैयारी करबा सिखाइबी पिला माने मो सूचना अनुसार कागज भांगी डंगा तैयारी करिवे। देन एक्टिविटी 2 रे निया जाइछि व्यक्तिगत कार्य तुमे कोन करिवो प्रत्येक पिला को पुराना खबर कागज देबी से माने जानिथिबा किछि जिनिस जथा टोपी फूल आदि तैयारी करिवे। देन आपणकर एक्टिविटी 3 देखंतु पिला माने कागज चिरी अठा देई विभिन्न चित्र जथा पताका सिकुड़ी सिक्का तैयारी करिवे एवं निजे करथिबा जिनिस को श्रेणी गृह रे सजाड़ी रखिवे। एथि पय आपणकर देखंतु टीएलएम कोन निया हैछि ना टीएलएम निया हैछि एथि पय पुराना खबर कागज अठा कैंची इत्यादि। देन आसीबा थर्ड पीरियड एवं समय रहिछि 12टा रु 12:40 आपणकर टॉपिक रहिछि विकासात्मक लक्ष्य 2 बा आपणकर DG2 तापरे लर्निंग आउटकम रही देखंतु लर्निंग आउटकम रही चित्र रे थिबा वस्तु गुडी को मनोयोग सहकारे देखिबे ओ सेमानक नाम काल्पनिक भाव रे कहिबे। एलो कोड रही ECL 1 3.5B। एक्टिविटी रही देखंतु कोन एक्टिविटी 1 दल गठन परे प्रति दल रे विभिन्न परिबा ओ फलर मॉडल देबी कथा होई से सब चिन्हिबा पय सूचना देबी एवं दल रे प्रत्येक पिलांकू कहिबार सुजोग देबी। टीएलएम निया हेसी आपनकर परिबा ओ फल मॉडल। देन आपनकर आसीबा चतुर्थ पीरियड देखंतु चतुर्थ पीरियड जदी हमें देखबा चतुर्थ पीरियड समय रहिछि आपनकर 12:50 रु 1:15 पर्यंत एवं एथिरे आपनकर टॉपिक रहिछि विकासात्मक लक्ष्य 3 एवं लर्निंग आउटकम रहिछि आकृति बा आकार किंबा घटी थिबा घटना क्रमर चित्र कार्ड गुडी को समान सजेबे। लर्निंग कोड रहिछि एलो कोड IL 3.6। एक्टिविटी नि हैछि आपनकर प्रति दल रे कटा जाइथिबा बड़ प्रति दल रे कटा न हेइथिबा बड़ पेंसिल निया जिवो केतेटा ना 4टा एक प्रकार छोट पेंसिल 4टा बड़ बॉल 3टा छोट बॉल 2टा एक प्रकार बोतल ठिपी 5टा बोताम होछि 5टा स्केच पेन 5टा कलम 5टी देई
ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଟିଏଲଏମ୍ ଗୁଡାକ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏକା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ DG3 ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ 17 ପୂରଣ କରିବେ। ଏଇଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର DG3 ପରେ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼। ଦେଖିବା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 2ଟା 10 ରୁ 3ଟା 10, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 1:20 ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଦେନ୍ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା 10 ରୁ 3ଟା 10, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଖେଳ। ୟାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିଛି ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣିବା ଓ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଶଳ ଜାଣିବେ। ଯାହାର ୟେଲୋ କୋଡ୍ ରଖାଯାଇଛି ECL SW। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲେ ଛୁକ୍ ଛୁକ୍। ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲେ ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କହିବି। ଦେନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଭୂମିକାରେ ସବୁଜ, ହଳଦିଆ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପତାକା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇଲେ ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲେ ଛୁକ୍ 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 କହି କହି ଜୋରରେ ଚାଲିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଳଦିଆ ପତାକା ଦେଖାଇବି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଲାଲ ପତାକା ଦେଖାଇଲେ ଧୀର ଗତିରେ ଅଟକି ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ଆପଣଙ୍କର ନିଆଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଗାର୍ଡ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରଖାଯାଇଛି ସବୁଜ ପତାକା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ପତାକା, ଲାଲ ପତାକା TLM ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର 6th ପିରିୟଡ଼ ବା ଶେଷ ପିରିୟଡ଼। ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର 3ଟା 20 ରୁ 3ଟା 50, ଟପିକ୍ ରହିଛି ବିଦାୟ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିଛି ପରସ୍ପରଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଜାଣିବେ, ପସନ୍ଦ ଓ ଆଗ୍ରହ ଆଧାର କରି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବେ, ଆକାର ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ ସଜାଇବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଶଳ ହାସଲ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଦିନ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ସବୁ ୟେଲୋ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦିନ ତମାମ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା ମୁଁ କରିବି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦିନ ତମାମ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜ ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ହେଉଛି ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ଡେଲି ଡାଏରୀ ବା ଦିନଲିପି ପୂରଣ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ନିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 17କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଦିନଲିପି ଆପଣଙ୍କର TLM। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 3rd ୱିକ୍ ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ମୋ BNT ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।